ओम शांति 28/3/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने बहुत भाग्यवान अट, कारण तुमको बाबा को मन पकाइबा व्यतीत आउ किछि चिंता नहीं। किंतु ब्रह्मा बाबा को बुद्धि रे तो बहुत विचार चलुछि। तुमे माने बहुत भाग्यवान अट, कारण तुमको बाबा को मन पकाइबा व्यतीत आउ किछि चिंता नहीं। किंतु ब्रह्मा बाबा को बुद्धि रे तो बहुत विचार चलुछि। आज बाबा प्रश्न पचारिले, बाबा निकटरे जो सुपुत्र संतान माने अछंती सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? बाबा निकटरे जो सुपुत्र संतान माने अछंती सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तरे बाबा कहले, सेमाने समस्तंकर बुद्धिजुग एकमात्र बाबा सहित जोड़ुथिबे एवं सर्विसेबुल अर्थात योग्य सेवाधारी होइथिबे। सेमाने निजे भल भावरे पाठ पढ़ुथिबे एवं अन्य मान को मध्य पढ़ाउथिबे। सेमाने बाबांकर हृदय सिंहासन रे बसिथिबे। एही परि सुपुत्र संतान माने ही बाबांकर सुनाम करिथांती। जेउ माने निजे ठीक भावरे पढ़ंती नाही सेमाने अन्य मान को मध्य खराब करिथांती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। गीत अछि लेलु दुआए माँ बाप की। ओम शांति। प्रत्येक घरे माँ बापा एवं 2-4टी संतान थांती एवं सेमाने माँ बापा को आशीर्वाद इत्यादि मागी थांती। से तो हेला हदर कथा। ए गीतरे लौकिकर ही गायन रहिछि। बेहदर कथा काहाकू भी जणा नाही। एबे तुमे संतान माने जानुछ आमे बेहद बाबांकर पुत्र एवं कन्या अटु। सेमाने हेले हदर माता पिता लौकिक माता पितांको ठारू आशीर्वाद नियंती। ये हेउचंती बेहदर माँ बापा। से हदर माँ बापा मध्य पिलामानकर दायित्व नहीं थांती। पुणी टीचर होई पाठ पढ़ाई थांती। एबे तुमे संतान माने जानिछ ये हेउचंती बेहदर माँ बापा, बेहदर टीचर, बेहदर सद्गुरु, परम पिता, परम शिक्षक, परम गुरु, जे कि सत कही थांती एवं सत्य शिक्षा देई थांती। तेबे संतान मानक भितरे मध्य क्रम अनुसार तो थांती ना। लौकिक घरे 2-4टी संतान थांती। तांकर केते जत्न नेबाकू पड़ी थाए। एठारे केते ढेर संतान अछंती। केतेक सेंटरु पिला मानकर समाचार आसी थाए। ये पिला एमिति ये शैतानी करुछि, ये हैरान करुछि, विघ्न पकाउछि। तेबे चिंता तो ए ब्रह्मा बाबा को ही हेबो ना। प्रजापिता तो ये अटंती ना। केते पिलांकर चिंता रहुछि। तेणु बाबा कही थांती तुमे संतान माने बाबा को भल भावरे मने पकाई पारिबो। एहांकु तो 1000 चिंता अछि। गोटे चिंता तो रहिछि किंतु आहुरी 1000 चिंता मध्य रहुछि। केते बहुत पिला मानकर दायित्व नेबाकू पडुछि। माया मध्य तुम मानकर बहुत बड़ शत्रु अटे ना। काहा काहार भल भावरे चुपा छड़े देउछि। काहाकू नाकरू काहाकू चुटीरू धरी नेउछि। एते पिला मानकर विचार तो करिबाकू पडुछि। पुणी मध्य बेहद बाबांकर स्मृति रे रहिबाकू पड़िबो। तुमे हेउछ बेहद बाबांकर संतान। तुमे माने जानिछ आमे बाबांको श्रीमत रे चाली काहेकि बाबांको ठारू पूरा संपत्ति न नेबू। समस्ते तो एका भली चाली पारिबे नाही, कारण एठारे राजधानी स्थापन हेउछि। अन्य काहार बुद्धि रे एकथा आसी पारिबो नाही। या बहुत उच्च पाठपढ़ा अटे। राजत्व मिलिगला परे जणा पड़े नाही जे ए राजत्व किपरि स्थापन हेला। ए राजत्वर स्थापन हेबा मध्य बड़ आश्चर्यजनक कथा। एबे तुमे अनुभवी अट। प्रथमे यांकु मध्य कौन जणा थिला कि मु कौन थिली
पुणी किपरि 84 जन्म नेली एबे बुद्धि रे आसुची तुमे मध्य कहूछ बाबा आपण से अटंती। यह बड़ बुझीबार विषय अटे। एही समय ही बाबा आसी सब कथा बुझाउछंती। एही समय किए केते भी लक्षपति कोटिपति होइतांतु ना काहेकि बाबा कहउछंती ए पैसा आदि सब माटी रे मिसी जीवो, बाकी आउ समय ही केते अछि। संसारर समाचार तुमे रेडियो किंबा संवाद पत्र रे शुणुछ। एठारे कौन कौन सब हेउछि? दिन को दिन झगड़ा बढ़ी चलीछि, सूता अड़ुआ होई चलीछि। समस्ते परस्पर मध्यरे लड़ाई झगड़ा करी मृत्यु मुखरे पड़ुछंती। एभली प्रस्तुति चलीछि। जना पड़ुछि जेमिति युद्ध आरंभ हेबार समय निकट होई आसिला। दुनिया एकथा जानी नाही कि एसबु कौन हेउछि, कौन हेबार अछि। तुम मानक भितरे मध्य बहुत अल्प अछंती जे कि पूरा बुझुछंती एवं खुशी रे रहुछंती। ए संसार रे आमे आउ अल्प समय रहिबा। एबे आमको कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबाकू हेबो। प्रत्येकंकु निज पाई पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। तुमे तो निज पाई पुरुषार्थ करूछ। जे जेते पुरुषार्थ करिवे से सेते फल पाइबे। सेथिपाई निजको पुरुषार्थ करिबाकू हेबो एवं अन्य मानकु मध्य पुरुषार्थ कराइबाकू हेबो। समस्तंकु रास्ता बताइबाकू हेबो। ए पुराना दुनियार विनाश तो निश्चिंत हेबो। एबे बाबा आसीछंती नुआ दुनियार स्थापना करिबा पाई। तेणु ए विनाश पूर्वरु तुमे नुआ दुनिया पाई ए पाठ पढ़िनियो। भगवान उवाच मु तुम मानकु राजजुगर शिक्षा देउछि। स्नेहर पिला माने तुमे माने बहुत भक्ति करिछ। अधा कल्प हेबो तुमे माने रावण राज्य रे थिलो ना। ए कथा मध्य काहाकू जणा नाही कि राम काहाकू कहा जाए, राम राज्य रे स्थापना किपरि हेला। एही सब कथा तुमे ब्राह्मण माने ही जानिछ। तुम भितरे मध्य एपरि बहुत अछंती जेउ माने कि किछि जानि नाहंती। बाबांकर सुपुत्र संतान सेई माने जेउ माने समस्तंकर बुद्धि जुग एकमात्र बाबांको सह जोड़ाई थांती। जेउ माने प्रकृत सेवाधारी से माने निजे भल भावरे पाठ पढ़ंती एवं बाबांको हृदय रे रुहंती। केही केही तो पुणी अयोग्य मध्य थांती। से माने सेवा परिवर्ते अपसेवा करंती। जेउ माने कि बाबांको ठारू बुद्धि जुग तुटाई दे थांती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित अछि। ड्रामा अनुसार एहा हेबार ही अछि। जेउ माने भल भावरे पाठ पढ़ंती नाही से माने कौन करिवे? से माने अन्य मानकु मध्य खराब करिदेबे। सेथिपाई बाबा तुम मानकु बुझाउछंती बाबा को अनुकरण कर एवं जे प्रकृत सेवाधारी सबुबले बाबांको हृदय रे निवास करंती सेही मानकर ही संग कर। तुमे जदि पचारिबो आमे केउ मानकर संग करिबो तेबे बाबा संगे संगे कहिदेबे एही मानकर संग करिले बहुत भल। एमिति बहुत अछंती जेउ माने संग ही एपरि करूछंती जहाँकर रंग मध्य ओलटा चढ़ी जाउछि। गायन मध्य करा जाए कुसंग उद्धार करे, सुसंग उद्धार करे एवं कुसंग दुर्गति करे। जदि कुसंग लागि जाए तेबे एकदम शेष करिदेबो। घरे मध्य दास दासी आवश्यक। सेठारे प्रजा मानकर मध्य नौकर चाकर सब आवश्यक ना। राजधानी रो स्थापना एहिठारे ही हेउछि। एथिरे बहुत विशाल बुद्धि हेबा आवश्यक। सेथिपाई बेहद्र बाबा मिलिछंती तो तांकर श्रीमत अनुसारे चाल, नचेत अजथारे पदभ्रष्ट होई जिवो। एहा मध्य पाठ पढ़ा अटे। एथिरे जदि एबे फेल होई जिवो तेबे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल हेउथिबो। जदि एबे भल भावरे पढ़िबो तेबे कल्प कल्पांतर भल भावरे पढ़ुथिबो। जना पड़ी जाए जे एमाने भल भावरे पाठ पढ़ुनांती तेबे तांको भी की पद मिलिबो। सेमाने निजे मध्य बुझी पारुछंती जे मु सेवा तो किछि करू नाही, मो ठारू होशियार तो बहुत अछंती। तेबे होशियार मानकु ही भाषण पाई डाकी थांती। तेणु जिए होशियार हेबे सिए उच्च पद मध्य पाइबे।
ନିଜକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ସେବା କରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ନା। ପାଠ ପଢ଼ାର ଏବଂ ଚଳଣିର ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଯୋଗ ବଳ ଭଲ ରହିଲେ ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି କି ବାବା ଆମେ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେମିତି କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସେହି ଜଣେ ପ୍ରେମିକଙ୍କର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। କେହି ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତରେ ବଗିଚାରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ପରଚିନ୍ତନର ବ୍ୟର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହଧାରୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖ, ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଯଦି ଭାବୁଛୁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ତେବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ତୁମର ଏହି ନାମ ଏକ ଅର୍ଥ ସହିତ ନାମ ଅଟେ। ନୂଆ କେହି ଏହି ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ତୁମ ଭିତରେ ବି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ସାଇଲେନ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ରାଶି ଏକା ଅଟେ। ମିଲିଟାରୀରେ ମଧ୍ୟ 3 ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ କରାଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ୱରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ରହିଥାଉ, ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାରକା ଚମକୁଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ସୁନାର ତିଳକ ତିଆରି କରି ଏଠାରେ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ବସନ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛ। କୌଣସି ବି ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ କିପରି ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ସାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଜଣେ ଗୁରୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନେ ମଥା ନୁଆଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ସେହି ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ହିଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ପତିତମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଥା ନୁଆଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକଥା ଜଣାଅଛି ଯେ ଏମାନେ କିଏ? ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା କାହିଁକି ନୁଆଉଛୁ? ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ଏବେ ପୂଜା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି କରିବେ?
ବିନ୍ଦୁର ମନ୍ଦିର କିପରି ତିଆରି ହେବ? ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦିରେ କ'ଣ ଏସବୁ କଥା ଅଛି? ତେବେ ଯିଏ ନିଜେ ମାଲିକ ସିଏ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ କିପରି ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ସବୁ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ଏସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅମୁକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ତେବେ ଆତ୍ମା ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କଲା, ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆଉ ତ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁହ ଆସିଲା ତେବେ ଫେଲ୍। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଆମେ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାରବ୍ରହ୍ମରେ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କର, ସିଏ ମିଳିଗଲେ ତେବେ ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ କେବଳ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସେ ଏ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ କୁକୁରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏବଂ ମରିଗଲେ। ଏ କଥା ତ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ହେଲା ମନଗଢ଼ା କଥା। ଏହାକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଥାଏ ନା? ଘୃଣା ଶବ୍ଦ ବହୁତ କଡ଼ା, ବୈରାଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମିଠା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଅ ସେତେବେଳେ ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇଥାଅ। ଏବେ ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାକୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଯଦିଓ ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନା ଚୁଟି ଅଛି ନା ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର କହିଦେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବାସ୍, ଶୂଦ୍ରରୁ ଦେବତା କିପରି କିଏ କରାଇଥାନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲ, ପୁଣି ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଥା ନୁଆଇ ନୁଆଇ କପାଳ ଘଷି ଘଷି ପଇସା ସବୁ ହରାଇ ଦେଇଛ। ଏହା କାଲିର କଥା ଅଟେ ନା? ତୁମକୁ ଏଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା କରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାକୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ପରଚିନ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସଚା ସଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁହାଇବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନର ରେକର୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସେବା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସେବା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହିଲେ ବିଶ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ। ଚାहे ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଚାहे ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦାନୀ ଏବଂ ବରଦାନୀ ହୁଅ। ଏବେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନର ସେବା ତ କରୁଛ,
किंतु गोटे स्थान रे रही मानसिक शक्ति द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल सृष्टि करिबा तथा निजर श्रेष्ठ प्रकंपन आधार रे विश्वर सेवा कर। एभली शक्तिशाली वृत्ति निर्माण कर जहा द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल सृष्टि होई पारिबो, तेबे कुहाजिबो विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगान बाबा कहले अशरीर पणियार व्यायाम तथा व्यर्थ संकल्प रूपी भोजनर बारण द्वारा निजको सुस्थ रख। अशरीर पणियार व्यायाम तथा व्यर्थ संकल्प रूपी भोजनर बारण द्वारा निजको सुस्थ रख। अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। वर्तमान निजर भाषणर रूपरेखा को नूतनत्व प्रदान कर। विश्व शांतिर भाषण तो बहुत करिलनी, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान वा शक्ति कौन एवं यार भस्म किए अटंती, एही सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध कर। समस्ते बुझी जानती कि यह भगवान कर कार्य चली। माता माने बहुत भल कार्य करुछंती। समय अनुसार एपरी धरणी मध्य प्रस्तुत करने को पड़िला, किंतु जेपरी पिता संतान मान को प्रत्यक्ष करिले सेहीपरि संतान माने पितांकर प्रत्यक्षता करंतु, तेबे जाई प्रत्यक्षतार पताका उड़िबो।